Oh, gani ana. Oh, batayanan jud kayo. Hallelujah. Sa daghang aspeto igsoon batayanan kayo igsoon. No? Ang gugma nga gikan kana gugma gikan ni Lord, no? Ang kadasig gikan ni Lord kay malahotayon gid na igsoon. Amen. No? Malahotayon gid na. Mahimo putang makanunayon kay kung wala na gyud atong relasyon sa Ginoo mapalong na. Pwede kayo nga nagpadayon ta. Pero Palong. wala man basiga. Buhi, pero angol. Ani, nagpadayon ka, pero wala na ka nag-run. Naglakaw na ka. Anak na, walking na. Physical buhi, spiritual patay. Oh, anak na, hallelujah. Hallelujah. So, kada igsoon, lahutay ta, igsoon, lahutay ta. No? Yes. Hallelujah. Bahalag ka nang murag usahay, di na nato pasabtan ng dagan sa itong kinabuhi. Pero, pag nakita ni Lord nga naglahutay ka igsoon, uban sa mga paimusar nga kasing-kasing, haluyan kita sa Ginoo. Hallelujah. Tabangan jud niya igsoon. Dili jud niya kanang kasagdaan ba. No? Next, isalikway nato ang matag kabugat ug ang sala nga dali kaayong makabitik kanato ug daganon ta nga may paglahutay sa lumba nga gibutang sa atong atubangan. Hebrewhanon 12:1. No? Nare tay isalikway igsoon. Sumali kabugat-bugat diha ron. Bukat ako bagar. No? Kana diha kabugat. No, isalikway ang matag kabugat. Bugat ang mata kay katulgon. No, ang sala nga dali kayong makabitik kanato, no? So sa matag usa nato igsoon nagitay witnesses nga dali kay ta matintal ba. Ako example lang cellphone. Dali ra kay makascroll. Oy. So mao na ginag igsoon nga hallelujah. Kailangan nga itong isalikway igsoon. Cellphone gani yun ko. Ako. Kaya magampo ba? Magtapat kag cellphone. Ay, nagtingog. Ting! Tora. So, ikaw dyan po ko na igsoon. Hallelujah. Dali kayo makabitik ba? Dali kayo siya nga makadistract na to ba? Agin siya usa. Una po sa itong una-huna nga bisan nung gampo ka. Sa kong cellphone. Sa mong una-huna, bitaw nga. Oh, anak. Atong mga buluhaton, mga mama. Lamang laba, manday ko. Hallelujah. Kaya kaning mo-apil kag dagan igsoon, dili biya ka magingon nga, ay, Islam, mong labas ako, pangaway sa ako dire, dili biya, no? Daganan dyan yung manatama sa finishing line. Hallelujah. So, salamat kay Balahang Espiritu sa pagtabang namo. Hallelujah. Nga makadagan ni. Dagan. Padulong sa finishing Dagan. line. Hallelujah. So, sa sunod nga, kani nga kuan, paragraph. Sige, basaha. Pagpabilin sa dalan, matinud-anon nga hukti ang imong devotional nga panahon sa pakigtagbo uban sa Dios. Amen. Ayaw ibaylo kanang bililhong pakiguban kaniya sa bisan unsa. Padayon sa pagampo, pagpuasa, o pagsakripisyo. Ayaw itugot nga mabaw ang imong gugma alang kaniya. Amen. Pagpabiling mapaubsanon, paghulat sa Ginoo. Amen. Naguna siya sa iyang dakong Dugo. Baba, maukad to ang unang dakong sayop ni Saul. ay nasa na ayaw itugot nga mabaw ang imong gugma alang kaniya. Pagpabiling mapaubsanon, paghulat sa Ginoo, maukad to ang unang dakong sayop ni Saul. Wala siya maghulat kang Samuel. Naguna siya sa iyang espirituanong leader ug wala magtagad sa iyang direksyon. Ingong resulta, ang Dios miabot ug musulti kaniya nga dili siya makapadayon ingong hari tungod kay wala siya nagbuhat sumala sa gisugo. Nakakabulag ang Diyos. Nakaplag na ma, nasayop si kuya. Makakaplag? Oh, nakakaplag. Nakakaplag ang Diyos og mas maayo. Dili mas maayong leader o mas maayong manggugubat o mas maayong hari kundi mas maayong tawo. Unsa man ang labi ka maayo niini nga tawo nga ang Diyos nakakaplag isip nga ilis ni Saul. Hallelujah. So, mao ni ang sikreto igsoon sa Pilmiro nga mabasahan nato, no? Mao ni ato ang presyo nga ibayad. Hallelujah. No, sayon ni sayon.
Dili, salamat tabang Lord. No, sa gingon sa unang word, pagpabilin sa dalan. John 14:6. Paggingon ni Pastor ganiha. Isay dalan. Hallelujah, si Jesus. Matinud-anon nga hupti ang imong devotional nga panahon sa pakigtagbo uban sa Dios. Ayaw ibaylo kadang bililhong pakiguban kaniya sa bisan unsa, no? Hallelujah. So nindot jud kay igsuon nga kana bitaw amurang duha ni Lord. Nindot kay na ba kanang sa imo ang spirito nga dapat bitaw nga tagbuot kaniya, no? Bisan pa kung sana yung mga distraction basta na ang presensya sa Ginoo kay dili ka ma-distract pero what distracted ka daan? Sayon kay distract yun po. No, pero makaton kita na igsuon bitaw nga kanang bitaw sa panahon nga kanang natay gatherings or kanang sa ato ang espiritu nga dapit nga moduta sa Ginoo. Kay sa ato gid karon nga kuan sa ato ang palibot banha, no, di ba banha ng mga bata. No, so mo ni gingon ni kuya nga makaton gid ta nga kanang ba nga ang ato abit ang panghuna-huna kay makamabilin gid ni Jesus. Di ka ma-distract po. No, bisan na distraction dito kana pero lisod yun siya, no? Lisod siya kung kita lang. Kaya tatabang ang balang espiritu igsuon. Kaya dali na dyan kita ma-distract igsuon, no? Hallelujah. So kani, ayaw ibaylo ka ng bililong pakikuban kaniya sa bisan unsa. Tinuod yun, no? Kaya daghan magitang makadistract sa tuwa, di ba? No? Pero dili, ang ingon diri yun ni Pastor Vlad nga, dili na to ibaylo ka ng bililong pakikuban kaniya mo. No? No, sa March 15, igsuon, ayaw yun ni ibaylo, igsuon. Hallelujah. No? Kaya dahil dyan akong pagabuhaton si Lord sa matag-usa ka nato. So kani igsoon, padayon sa pag-ampo, pagpuasa o pagsakripisyo. So mao ni akong giingon igsoon nga ang ato ang presyo nga ibayad. Aron mahimo tang makanunayon, mahimo tang malahutayon. Mahimo tang dasig. Hallelujah. No? Mahimo tang dasig igsoon. Atong mga bluhaton. Even pa man sa pagpangita gyud sa tong buhi nga Dios kay kana usa gyud nga lisdan ta kanang pagpakigrelasyon gyud sa tong buhi nga Dios ang atong sekreto nga dapit diha gyud no daghan kayo tang kuan ba di ta maka connect ibis naon nga nag-ampo ta pero gisapot ta paghuman no makarelate gyud ang mga mama. Hallelujah. So kana gyud no manginahanglan kita tabang sa balang espiritu igsoon. Hallelujah. So padayon sa pag-ampo, no? Ang keyword diri igsoon kay padayon ra gyud ta, no? Padayon ta, no? Atong dalan man kay dili kanunay nga kanang simentado na puy rough road, no? Padayon ra gyud gihapon igsoon, no? Ang sekreto gid diha kada ampo, puasa, sakripisyo. Karon wala pa koy puasa kay na may kadili nako. No? Hallelujah. Pagsakripisyo, so may isakripisyo na to igsoon, no? Natong ingon ni Wen kaniya, pag matag sa'yo, no? Bisag kapoy kaayo, pero manglakaw gyapon, ano ba? No? Sakripisyo nato nga kanang atong ihatag atong kinatibuk-an diha sa Ginoo kanang dili nato ba kung sa tinguha bitaw nato nga kanang sa tong unod kay ihatag din nato pero kalimtan nato si Lord. Na ba? So ang tungo ato agyod nga tuyo kay kana mamatay sa tong kinaya nga makasasala ba? Amen. Dili gyud nato ni paundayonan igsuon. Hallelujah. So kana nga isa po na siya kapag sakripisyo igsoon pag adunay kuhaon si Lord sa imuhang nga ganahan kay ka nga buhaton. No? No kana bitaw human kag eskwela dayon ganahan ka mo trabaho pero di ka matrabaho ni Lord. Sakripisyo gid gyapon na siya. No? Diya sa atong Ginoo. Ayaw itugot nga mabaw ang imong gugma alang kaniya. Hallelujah. No? Diya tugutan igsoon nga mabaw di atong gugma sa atong buhi nga Dios. Kaya ginato ni palawong po niksuon kay para inig na mga struggles or mga problema nga moabot dili ta dayon makuan. Dili ta dayon mabukling ba. Kay kabalo ta ang atong kasing-kasing na alay. Alay diya gid sa Ginoo. Hallelujah. Kay pag mabaw ang atong gugma sa Ginoo, mabaw ang atong pakigrelasyon, atong intimacy mabaw ra. Murag taga-anak tag 15 minutos. Praise God, tong 15 minutos. Si Lord, then, man na tayo. Sige na tag-yaw-yaw. Wala ta nang minastingog sa Ginoo. Yun. Hallelujah. So, kinanglan na igsuon nga tagaan ato gyud tayo mga atong buhi nga Dios. Kanang atong gihatag ni Lord nga tayo mong attention. Nagpakita ta gugma ni Lord. No? Angayan siya ba? Tagaan sa ato nga tayo mong attention atong gugma. No?
Hallelujah. Pero kanang sa pagpalalom sa atong gugma, no? Kanang himo ta nga kanang bitaw mahigugmaon nga lalom na imong paghigugma sa imong isip ka tawo, no? Mayhan man. So diha gyud igsuon nga nakagamot na ka diha sa pakigrelasyon nimo ba kay kuan na kanang tawag ani. Na sa level number number 5, 10. So kana igsuon, hallelujah. Dayon, paghulat sa Ginoo kani. Pagpabiling mapaubsanon igsuon, no? Hallelujah. So nindot di kay igsuon pag nata sa tong buhi nga Dios kay dadon ta sa pagpaubos sa tong kaugalingon kay di ba mao man ay gilakwan ni Jesus. Mahimo tang mapainubsanon, no? Mahimo tang paghulat sa Ginoo, kani yung paghulat. Sa paghulat. May basta uyab sa una kay makahulat. Paghulat jud ko diri lang. Nahapnan. Wa na kauli, naunsa man to? Uli magsayo alas 6. Aging hinulat. Wala man ay giadto sa Tixmit. Hallelujah. No? So kinahanglan tong maghulat igsuon. So karon day kung makigilasyon ta sa tong buhi nga dis, hindi na ta makahulat. Agoy wala na dito atong gugma na day na aso nagkapalong day no. Mga tuwang kadasig pa. No? Yan, nabalhin mo na itong paghulat dahil sila hindi. Nalain mo nagihulat. Tiliwan si Lord. Ang atong gugma, nabalhin man. Wala na. Dasig. I-balance po na ito, no? I-balance na ito. Ang kinangal makabalo. Kita sa itong priority ba? Si Lord yun itong priority. So on. No? Hallelujah. No? Kaya karimangod. Kada ba sa Mateo ba na nga, lita pwede yun mag-serve sa two masters. Kay experience gid nako na sa matag usa oy experience na gid nato oy kada bitaw nga kay kanang kahinan pud og time mawala gyud ang isa diha wala gid na ana gid na so pero kung imo ang makuan ma-maintain nimo ang relasyon nimo ni Lord at the same time napuka ana pero ana si Lord magdin nimo ana jud. Hallelujah. So mao kadto ang unang dakong sayop ni Saul, wala siya maghulat kang Samuel. Diba? Kay nagbuot-buot man si Saul. Kay hari gud ko diri kapita, kaya magbuot ko. So dili di ay pwede igsuon. Di ta pwede mag-una igsuon sa kung sa plano ni Lord sa atua. Amen. Aray ko. So dili kita igsuon, no? Kay si Lord pagid ang nakabalo na side sa ato ang future. No? So, kinahanglan na ito nga maghulat niya. Dili ta mag-una-una. Ay Lord, salamat kay Lord. Igo, gini napita. So, muna sayop ni Saul igsoon, wala siya makahulat kang Samuel. Si Samuel matay itahasan ni Lord nga. Minsan, nag-una siya sa iyang espirituhanong leader, wala magtagad sa iyang direksyon. O naday direksyon na ihatag si Lord. Ya kani kita usahay kung maghari ato ang unod nun kay agoy dasi kay mambak dayon sa turel ang kanding ay kanding ta diri. Karne. Kanding ta diri or karniro. Hallelujah. Hallelujah. Ulay kuan niya, ulay kanang tawag ani dili ta mag-condemn ha. Si Lord gud ani ang iyahang gusto kay ang iyahang igo tang tanan ani igsoon apil ko igsoon. No? Kaya di lang mani about sa kanang uyab-uyab lang. Kami mga mama, daghan po mi nga mga wala may kahulat sa Ginoo, na may labhuno, na may bata, na ba? No? Di lang nga na inana. So daghan yun igsoon nga pwede kayong maka-exchange ba sa paghulat na to sa Ginoo. Usahay makatulog ta, no anak. So mo na nga, kung naang balang espiritu igsoon, siya gid magtabang na to igsoon. Mahimo ta nga makahulat. Hallelujah. Ano sa pagkanding may kanero? Wala, una siya sa espirituhanong leader, wala magtagad sa iyang direksyon, no? So, diri kani, daghan kitang mga pakyas aning mag-una ta sa direksyon ni Lord. Kay dugay usahay kay ang atong mga pag-ampo, dili man gud tubagon ni Lord. Naman siya yes, wait, no sa ana sa. Nya kita kay mag yes man ta pirmi. Yes Lord, yes Lord. Hala. Na, di ra tugi ka ni Lord. Parehatong sa kaning katong gusto kay ko nga mauli sa bukid ba. Pero
dito kato kana niya dili gyud kauputon sa Ginoo nga muli ko dito. So kung wala ko naminaw sa espirituhanong leader nato, ni Daddy ha. Wa gyud, pero siguro na abol lang ko sa tambal-tambal puro sa witchcraft. No, so daghan jud kay ta nga kanang hunahuna na to before ta mo take of action igsoon. Kay ang ato kanatong mga leader, ready pa man si Daddy nakabalo na gyud na sila unsay padulungan ani kay gore naman sila. 60, 70, naguna naman sila, di ba? Hallelujah. So, kana. So, ingong resulta, ang Dios miabot, ug misulti kaniya nga, dili siya makapadayon, ingong hari, tungod kay wala siya nagbuhat, sumala sa gisugo. So, magbuhat, gila tayo igsoon, sumala na sa gisugo ni Lord. No, wala na ilain. Hallelujah. Amen. No, mora ginay, kay kung dili ta magbuhat, sumala sa gisugo, nagisubi kita. Laro jud tayo, no? Pwede kayo na igsoon nga mo ay makahinder sa atuang nga kita makapadayon. No? Kay sa atuang choice karon wala ta kabalo nga sa ugma damlag na makahatag siya sakit sa atua then maapektuhan ang atuang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. No, maapektuhan ang atuang kasing-kasing nga nagdurugo. Wala na din ta ka pangalagad sa Ginoo. Kay grabe kay ning atong emosyon mudula sa atua kita magbantay. No? Hallelujah. So diri na, no? Napaphagid si Saul igsoon. Nakakaplag ang Dios og mas maayo. Dili mas mayong leader, mara na to ni, o mas mayong manggugubat, o mas mayong hari kun dili mas maayong tawo. No? Unsay nakamaayo gyud ni Saul kay ang ihang kasing-kasing nangita gyud ni Lord. Dili ni David, dili si Saul. Hallelujah, sorry. So, kana, unsa man ang labi kamayan ini nga tao nga ang Dios nakakaplag isip nga ilis ni Saul. No? So, si David igsoon, makita nato ang iyang kasing-kasing kay nangita gyud sa atong buhi nga Dios. Na sila ikwan ba? Pareho sila nga tao, na sila weaknesses, pero laylay sila response. Dire gyud ta. Diba? Ang response ba? No, kay lahi man ang response ni Saul, lahi pud ang response ni David. Oh, hallelujah. So dire may gipili na ang Ginoo nga usa ka tawo nagaagpas sa kasing-kasing sa Ginoo. 1 Samuel 3 verse 14. No, hallelujah. So makita gid nato si si David igsoon, no, nga nangita gid sa kasing-kasing sa Ginoo, no. Sa dihang nakasala siya, wala siya nitago. Wala niya gitaguan ang iyang sala kundi ihadjud nga duol gyud niya ni Lord. O ba na siya nga, kana mangkod nga paagi, dili man na ingon nga kana bitaw, maulawan ko. Mo yung giila na sa kaugalingon nga, Lord, dili na ko ni kaya nga kanang tawag kana, dili na ko ni kaya nga tangtangon nga kung ako ra ba, aning salaa. Hinahanglan jud ko nimo. It's a way of humbling yourself, gyud atubangan sa Ginoo. No? Hallelujah. Kay kung mag-unahon ta nga maulo, makuan ni oy mabutyag, mahibalaan sa uban. Kada kita matapusan amo putay mga weaknesses, amo pura siya weaknesses, amo siya ikuan, na pura siya ihatag dili gid wala be perfect igsoon. Hallelujah. No, mao na nga diri kanipud nga topic kay kuan pud sa tuwa ba nga ang atong sala dili gyud dapat taguan, titigan, ikuan gid nato ihatag ato diya sa atong buhi nga Dios, no. Hallelujah. So, kana ba ako mga pag-ampo kay natay response nga pareha sa response ni David. Amen, amen. Karon og sa March 15 or sa matag adlaw sa atong kinabuhi dili lang karon igsoon. No? Na mahimo ta ba nga kanang kung napakyas man ta, nakahimutag sala, ano natin kasing-kasing din nga muduol ni Lord. Dili ta magpagarbo, no? Hallelujah. Sa sunod nga paragraph. Ito na daw. Ang Dios nakakaplag og usa ka tawo nga nagaagpas sa iyang kasing-kasing. Si Saul wala magsunod ug nagtinguha sa Dios. Dili tungod kay dako ang sala ni Saul, apan ang iyang gugma alang sa Dios animiko mabaw kaayo. Ang
ang kwalifikasyon ni David alang sa gingharian mao nga kanunay iniyang gipangita ang kasing-kasing sa Dios. Nagpabilin siyang nakig-uban sa Dios, nakisayod sa Ginoo, nagdaig sa Ginoo ug may kahadlok kang Yahweh. Maisog siya og madasigon sa pagkamatarong. Si David dili perpekto apan siya mainiton. Gigukod niya ang Dios sa tibok niyang kasing-kasing. Dili siya tapulan. Oo, si David nakahimog makalilisa nga mga sala apan wala siya nagampo alang sa katuyuan sa pagtipig sa gingharian kundi sa pagabaton sa espiritu sa Ginoo uban kaniya. Amen. Hallelujah. So igsoon isip ko sa Kristohano no, mao gyud ni ang atoa nga dapat nga buhaton nga response yun. Do, dili sa tong kaugalingon nga tinguha or kaugalingon nato nga kanang kaugalingon lang nato sa kaugalingon lang ba kun dili uban gyud sa tabang sa Ginoo igsoon. No? Hallelujah. So diri makita nato nga si Lord nakakita og nakaplag usa ka tawo nga nagaagpas sa iyang kasing-kasing. So si Lord gyud ay nagatanaw gyud sa tong kasing-kasing no. Siya gyud ang nasayod ani ug unsa na isulod diring napita. Kita dili man ta kasayod magtanaw sa tong ka tawo pero si Lord nakita gyud na niya. So si David kay si Saul wala magsunod og nagtinguha sa Dios. So mao ni pud ang response pud ni Saul which is dili gyud nato suhiron igsoon. Dili gyud nato ni aplikarya ha. No kay wala dili ni siya kahimutan sa Ginoo gyud. Dili tungod kay dako ang sala ni Saul apan ang iyang gugma alang sa Dios animiko mabaw kaayo. Dili ra ang problema igsoon. No? Pag ang ato ganing pakikrelasyon sa Ginoo no kay mabaw na no na kanang wala na kaayo mo duol lang ta sa Ginoo natay kanang kinahanglan or unsa ba no na animik ni gid ato ang gugma na igsoon. No dili musugod si Lord nga kanabit ang mabaw atong pag-igugma no sama sa gingon ganiha sa previous. Dili ta magpabilin nga anemic kung na-anemic man ganit karon no. Hallelujah. Dili ta magpabilin na igsoon. Ang kay ngano man ning nahimo man ning anemic ko si Saul, nahimo man siyang mabaw kaayo ang iyang gugma. Kay nabutaan man gud siya sa iyang titulo. Sa iyang kanang mga butang no, ang mga butang ba kay nakita niya bitaw. So, ang iyang siguro ang iyang ginatagaan ng dakong pagtagad ang iyang titulo. No dili na si Lord. No? So, kana pag ma-change na ang imuhang kuan, ang imuhang tawag ani ang pagtan-aw nimo, wala na ni Lord, diri na sa pikas, maanimik yun. No? Maanimik yun. Kaya kung usa gani na sa imong kasing-kasing, mao gina imo ang bahandi. No, katong ibasa niya sa dapit. Hallelujah. No, so dili gusto si Lord nga mahimo tang mabaw igsuon, but gusto siya mahimo tang lahom. Lahom diha sa iya haba, lalom nga pakigrelasyon. Hallelujah. Dili mo sugot si Lord nga mahimo tang anemic, no? Mahimo kitang kanang abudansya sa gugma, no? Naikaayuhan tong sulod. Hallelujah. So mao na gyud na iyahang nga design para sa atuwa. No, kay kung magisugot tag gugma, gihatag bigtan ni Lord. No? Ang gisugutan ganiha ang worship. No nga kana ba nga usay gihimo ni Lord diha sa cross. Mo na siya gugma igsuon. Kung dili gito siya anemic nga gugma ang gihimo ni Lord Jesus. Dili gito anemic igsuon. Mo to siya ilalom kaayo nga pinakalalom nga gugma no. Nga ato ang makita ba. Dili gid siya mabaw. So ulay makahimo ato igsuon lain. Si Lord ra si Jesus pud. Ang kwalifikasyon ni David alang sa gingharian mao nga kanunay niyang ipangita ang kasing-kasing sa Dios. No? Mao ni ang ganahan ni Lord sa matag usa nato igsuon. Ay atong lakangan ba atong i-apply, no? Kung kita lang lisod jud pero ang balang espiritu gid ato ang duulan sa matag adlaw. Aduna gyud grasya igsuon nga kana ba makaduol ka diha sa ato ang amahan ba makaduol ka sa sa grasya ba, no? Nga giingon diri nga kanunay pagyud. Hallelujah. No tabang gyud Lord kanunay iyang gipangita ang kasing-kasing sa Dios. No? So kana gusto ni Lord nga mahimo tang makanunayon ba. Nabisan natay gibuhat dili man ta magkuan niya masampit niya bitaw. Nga Lord unsa man imo ang gusto nga buhaton ana ba. Lord tay pagpangutana sa iya ha bitaw. Aduna tay pag-surrender, aduna tay sa ato ang mga desisyon sa kinabuhi atong ilabot si Lord.
No? So, nagpabilin siyang nakiguban sa Dios. Nakisayod sa Ginoo, nagdaig sa Ginoo, ug may kahadlok kang Yahweh. Kanid yun. No? Hallelujah. So, ato na ning mabatunan igsuon. No? Kung nga doon na tayo adlaw-adlaw nga pakigrelasyon gyud sa Ginoo at sa balahang espiritu. No? Ato siyang ikauban ba? No? Kay mo flow raman good ni siya. Kanibitang nasa kasing-kasing ni David pag natay pakigrelasyon sa tumbuhi nga Dios, mo flow ra gyud ni siya. Sa kinasuluran nato ba? Siya mo'y mo take over nato. Hallelujah. Kay kung sama sa kaingon ni pastor, wala po tayong pakikistorya niya, wala tayong pangayo sa ganahan nimo, wala po siya ihatag. No, wala po siya wala siya kanabang buhaton I mean wala siya wala mo dili mo friend. No? Hallelujah. So kinahanglan ginato ang pakigrelasyon, no, ang pakikistorya sa balahang espiritu sa matag adlaw. No, nga tinguhaon nato siya ba. No? Hallelujah. So maisog siya og madasigon sa pagkamatarong. No? Kanindot ani so no. Inani atong mahimong response pag healed na bitaw jud ta. No? Nindot kayo ni nga matagam-tamang imo nga wow Lord. Naka-response ko rightly. Di ba? Natay mahimo bitaw nga maka-response sa rightly. Kaya bitaw, may silod nga doula to, pasaylo ato, doon ta kay sa mamati. Pero naiuban, ako, hindi ko mahimo to kasi, kaya bugat sa imo, hindi ka ganahan, John. Ay, pagkalisura kayo, wala gid ang tabang sa balang espiritu, eh. Iso dyan siya igsoon, no? So, hallelujah. Salamat sa balang espiritu nga maghimo na to, baog ka ng, gawas nun ba nga, maghimo, mo obey sa iya bitaw nga gusto nga pagabuhaton. Hallelujah. So si David, dili perfecto, apan siya may liton. Wala ginangita sila do perfect, no? Wala ginangita sila do perfect, igsoon. Kaya ipangita, kay kanang mainiton, no, mahimong kanang kanabang nga doon kasing-kasing nga masinugtanon, kasing-kasing nga nangita niya, no? Nakabalo naman sila sa itong mga weaknesses, di niya surprise. Pero ang iya lang ipangita ba nga, nabatay pagduol sa iya, ha? Manay ganahan niya. No? Ilho na to sa itong kaugalingon nga, hindi na ito mabuhat ang gustong mabuhat ni Lord kung wala gid ang niyang tabang. No? Hallelujah. Napa, igugod niya ang Dios sa tibok niyang kasing-kasing. Hallelujah. Wow. Nani ang no? Atong gugdod si Lord ba? Dili ta magugdod sa lain. Ano po ni? Lain na. Basig lain na gigugod na to. Agoy. Masusi kita sa tong kasing-kasing igso, no? So, lahi na yung gigugod, dili na ang Ginoo. Agoy, kabalo jud ka sa isang putanan ani, kabalo jud ta sa isang putanan igso. Kung lahi na tong gigugod, dili na ang Ginoo, no? Ingon pag diri tibuok niyang kasing-kasing. Tibuok pag yun. To, tibuok half ra sahay. No, ano po niya na, hallelujah. So, dili na to makita igsoon nga. Kinahanglan pa kita kaayuhan, no? Hallelujah. So ikaw kay lahutay man ka, nagi tumong utoy, nagi kuan si Lord nimo, nagi siya tawag, nagi siya ka ng pagabuhaton sa imo kay naa ka nagpabilin. Amen. No? Hallelujah. Dayon, naisumpay. Wala, dili siya tapulan. Dili magtinapulan, hallelujah. Aray ko naman. Aray mo. Dili magtinapulan, nasa man ito, dili magtinapulan sa pagampo, dili magtinapulan sa nga buluhaton. No, dili magtinapulan sa pakigrelasyon sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. No? Kay kaning sa espirituhanon nga bahin mo dinhi bugat sa tuwa kay atong uno di man ganahan buhat, no? Laro ni matulog, mag-scroll, quiet-aryat. So dili gyud taan. Tabang. Uy, tabang, tapulan nga unod-non. No? Hallelujah. Ngani. Aray ko. Then, si David nakahimong makalilisa nga mga sala, apan wala siya nagampo alang sa katuyuan sa pagtipig sa gingharian, kundi sa pagbatod sa Espiritu sa ginuban kaniya. Hallelujah. Mo ni ang right response. Igsuon. Sige ingon diri ni David, ayaw kuhaa ang imong balang espiritu gikan kanako. Nagsubog gid ang kasing-kasing ani. Kay nakabalo ta igsuon nga kung wala na ang balang espiritu, patay. Lahi ra gyud igsuon. Kung kuhaon ang balang espiritu nato, maglakaw kita sa balik na punta sa kuan. Unod nun sa pagpakasala, dali ra kayo ta maslide. Wala na ba mag-convict nimo? Imagine kung wala ang balang espiritu na, wala may magpahinomdom nimo. Uy, di man na mga wala na. Okay, kuha na gud, ikuha na gud siya sa imo ha. Hallelujah.
So mao ni ang hilak ni David igsoon sa dihang nakasala siya. So mao po niya to ang buhaton igsoon sa dihang makasala ta sa gagmay o dagko man nga mga butang, no? Nagpa-remind gyud diri si Pastor Vlad nga ato jung iampo igsoon nga kanaba nga ang balang espiritu dili mahawa nato kadali pa kay siya mag-quench igsoon. Dali pa kay siya nga kanabitaw. Mag-grieve. Nya kita maka-evaluate kita sa atong kaugali bisan ako nga pila ka how many times nga ang Holy Spirit atong mag-grieve, ato siyang makuan, nga di ba tagag-atensyon, tagag-time, no? Nga ato ang time mag-atensyon, maato sa uban, dili sa iya, ha? No? Pero, adunay pagdasig diri nga kinahanglan nga kanang duol kita diha sa ato ang buhi nga Dios. Duol, ato tayo pagduol ba? Pag hinulsol, hallelujah. No? Dili sa pagpadagan palayo, pero padagan ta paduol igsuon, no? Pareha sa gihimo ni David nga naghinulsol siya sa iyahang tinud-anay gyud nang paghinulsol pud, no? Dili po tong maghinulsol tayo na pagkaugma, mabuhat na pud. So dili gyud siya. Hallelujah. Ari si David kanunay mobalik sa Dios sa paghinulsol o dara. Iyang gihuptan ang iyang kaugalingong mga kaugalingon nga matinud-anon atubangan sa Dios. May nampingon ug may malumong kasing-kasing o gitahod niya ang mga adunay otoridad sa iya, ha. No? So mao jud igsuon, no? Ang key yang gihuptan ang iyang kaugalingon ng matinud-anon atubangan sa Dios. No, makahimo man ta og good or bad igsuon. Wala tay laing duulan bis Jesus gyud. Uduol kita diha niya, no? Hallelujah. Ug may malumong kasing-kasing, no? So, uban sa tabang sa balang espiritu, siya gid ang maghimo na to nga doon kasing-kasing nga malumo bitaw, no? Hallelujah, doon tayo pagtahod, no? Mainampingon, matinud-anon. Ano yung mga pulong igsuon diha gini sa balang espiritu, mao gyud ni iyahang nga karakter ba, no? Hallelujah. Kung mugawa sa atuwa kay katong sige tagkasuko, agoy, igo jud. So, kana dyan igsuon, kinahanglan na siya bag-uhon, sa giinaingon pa, nga adunay, nana siya roots, nganong inana, bitaw ang imong response. So, hallelujah. Dari, sa sunod nga paragraph, isa basa. Ini, mana na lang yung klase? Last na nga paragraph na lang. Alas, di ba? Ako sa likod. Number 2 naman, remains full in your eyes. Alas na ni Dre? Lahira po na tayo tulad. Sige, umanaw na lang yung Sa number 1, rako, number 2, lahira po. Ilang ako nung kung ipangita, paunta ni sa ulo. Kananay. Hello. Kung gipangita paunta ni sa ulo ang espiritu sa Dios, ingon ka panatiko sama sa iyang pagbukod kang David. Ang Dios nagapangita unta kaniya ang kaluoy. Hinunoa siya na balaka pag-ayo sa pagtukod kang pagukod kang David. Ubusa ang Dios wala mutugot kaniya sa pagdako kang David. Kung kita mahunong sa pagukod sa Dios, ang atong mga pangagpas dili mamunga alang sa iyang gingharian. Pangitaa ang balaang espiritu sa mainiton nga paagi. Sumala siya, sunda siya kung napakyas nimo siya, bangon og singgit sama sa gibuhat ni David. Apan ayaw buhi ang Dios, bukda ug tinguhaa ang iyang kasing-kasing. Mahimong dili nimo ibali mabati ang usa ka diha nga koneksyon sa iyang kasing-kasing. Apan pagpadayon nga pagsunod niini, ang Dios maoy
tingganti ni adtong nangita kaniya. Siya mapanalangin ni adtong gigutom sa pagkamatarong. Hebreo Hanon 11 6, Mateo 5:6. Wala siya mangita alang sa perpekto, apan alang sa madasigon. Amen, no? Hallelujah. Makita na to ang duha ka karakter dire igsoon si Saul ug si David, no nga? Kanang una si Saul ang iyang gigukod, si David dili na si Lord, no? So kinahanglan gid igsoon nga sa ato ang matag adlaw, no? Kung sa may atong ibang gukod igsoon, no, dili gid nato na siya tagaag pagtagad. Una gyud si Lord, i-priority nato si Lord, no. Hallelujah. Para iyon diri nga hinunua siya na balaka pag-ayo pagbukod kang David ug busa ang Dios wala motugot kaniya sa pagdakop kang David, no. Hallelujah. Hallelujah. Kung si Lord gyud ay kauban nato igsoon, wala gyud dili kita maunsa igsoon. Kay gani biya si David hapit na bigit na siya patyo ni Saul. Kadaghang panahon nga kanang makakuan na to siya, makahigayon na siya pagpatay ni David, pero wa gyud si David patya. Wala gyud siya kapatay ni David. Kaya sa sikreto ni David, nangita siya sa Ginoo, no? Hallelujah. Kung kita day mangita sa Ginoo igsoon, dili kita mawa spasing. Dili gyud makapamuhat bitaw ang kaaway kung unsay plano ni sa tuwa, dili gyud siya makaguba igsoon, no? So dari si Saul lahi man yang gigukod, no, lahi naman ang iyang kuan gud motibo. Dili siya gusto ba nga mahawngan sa ni David nga mailog iyang gingarian, mailog iyang pagkahari. So kuan na gyud nabuta na si Saul. Nabutaan siya ba. So mao na nga atuwa gyud nga hallelujah, uban sa balaang espiritu igsoon matangtang ng mga tabon sa tuwa, tabon sa tong mga mata, sa tong kasing-kasing. Hallelujah. Nga kana masakto ba maalay diha sa Ginoo ang ato ang timuha ug tumong, dili sa ato ang kaugalingon or sa man ato ang ginahambit bitaw sa man ato ang ganahan ta nga mayon anita, ganahan jud ko nga diri ani anak si Lord anak suon nga may magiya nimo unsay gusto ni Lord ba para nimo, dili unsay gusto nimo, no? Unsay gusto ni Lord para sa atoa, no? Mo nay nindot igsoon. No, ingon diri pangita ang balaang espiritu sa mainiton nga paagi, no? Kaysa magugod-gugod ta sa lain, no? Dito lang ta gugdo na to si Holy Spirit, siya atong gugdon, siya ato ang pangitaon. Hallelujah. Kung napakyas nimo siya, bangon og singgit sama sa gibuhat ni David. Dili ta mo dagan palayo, muundang atak pagpangalagad sa Ginoo kay lagi na pakyas, maora gihapon ko. So dili di ay. So kisami makatabang nimo sa gawas. Hello, mas musamot pagid noon para tong ingon ni Pastor Ray, no? Mas musamot. So diri ka. Diri gyud ka gibutang sa Ginoo. So kana, kung aduna pa kay agian igsuon, doon tay agian. Napakyas man nato siya. Duol na ta sa iyaha. Saan na kaya mo? Duol na ta sa iyaha igsuon. No? O masulti ra ta kung unsa tong nabuhat. Knowledge na to nga nasa napakyas ta. No? Ningon diri nga apan ayaw buhii ang Dios. No? Kana, gugda og tinguha ang iyang kasing-kasing. Mahimong dili nimo mabati ang usa ka diha-diha nga connection sa iyang kasing-kasing apan padayon nga pagsunod niini. So kana gyud igsuon no nga padayon na gyud ta igsuon. Nga kanang usahay dili pa nato sa tanang panahon mabati gyud si Lord kung naa gyud na siya. Naa gyud na siya sa tong taliwala igsuon. Kita lang dali kay ta muundang. No, dali kay ta muundang. So kana hallelujah padayon ta igsuon kay ang Dios maoy tiganti ni adtong nangita kaniya. Ug siya magapanalangin ni adtong gigutom sa pagkamatarong. Hallelujah. Manigi pangita ni Lord igsoon nga kanang uhaw ug gutom nga kasing-kasing no niya ba. No? Hallelujah. No? Wala siya mangita alang sa perpekto apan alang sa madasigon. No? Alang sa mga niadtong gigutom at tong giuhaw kaniya. No? Hallelujah. Mao na nga hallelujah. Mao na nga karon nga kabutagon igsuon no atong ibalik ang atong kasing-kasing ba atong ipasusi ni Lord kung sa na may sulod ni ini ng mga kasing-kasing no. Hallelujah.
No, doon na tayo kanang pagkuan sa iya ha, pagpangayo sa iya nga Lord, gusto ko ani nga kasing-kasing Lord nga pareha ni David, no? Mga pag-ampo ba igsoon. Hallelujah. So kana. Hallelujah, manak ko.